बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दिन ये 8 दुआएं पढ़ें। माली तंगदस्ती से हमेशा के लिए निजात मिलेगी। बहुत ज़बरदस्त दुआएं हैं। आइए मिलकर इन दुआओं को हमारे साथ साथ पढ़ें और तवज्जो से सुनें। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बना इग़फिरली वलिवालिदैया वलिलमुअ्मिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब रब्बना आतिना फिद्दुन्या हसनतन वफिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन्नार रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति वमिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना वतक़ब्बल दुआ लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुअ्मिनीना रऊफ़ुर रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरुज़्ज़ुनूब इल्ला अन्त फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतन मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ला इलाहा इल्लल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी तौबतन नसूहन क़ब्लल मौत अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अस्तग़फिरुल्लाह या रहमान या रहीम या अज़ीज़ या जब्बार या मुतकब्बिर या मुसब्बिबल अस्बाब या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबिन नार व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बना इग़फिरली वलिवालिदैया वलिलमुअ्मिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब रब्बना आतिना फिद्दुन्या हसनतन वफिल आखिरति हसनतन वक़िना अज़ाबन्नार रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति वमिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना वतक़ब्बल दुआ लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिलमुअ्मिनीना रऊफ़ुर रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरुज़्ज़ुनूब इल्ला अन्त फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतन मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ला इलाहा इल्लल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह
اللهم ارزقني توبة نصوحا قبل الموت. اللهم صل على محمد. أستغفر الله. يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا جبار يا متكبر يا مسبب الأسباب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحان الله الحمد لله الله أكبر. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ارزقني توبة نصوحا قبل الموت. اللهم صل على محمد. أستغفر الله. يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا جبار يا متكبر يا مسبب الأسباب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال.